हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू T4 ट्यूटोरियल्स। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन की एक एक्सरसाइज करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने पहले से मेरी डेटाबेस की फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म की वीडियोस देख ली हैं। तो ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए, क्योंकि ये जो वीडियो है ये हम इसमें एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम एक टेबल लेंगे और उनको उस टेबल को हम फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं जो अभी सिरे से स्टार्ट से नॉर्मलाइजेशन पढ़ना चाह रहे हैं। अगर आपने स्टार्ट से नॉर्मलाइजेशन सीखनी है तो आप इन वीडियोस को जाकर देखें। ये बाकी वीडियोस भी मेरी यूट्यूब पर मौजूद हैं। अभी हम एक एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। हम सपोज ये करें कि आपने नॉर्मलाइजेशन पढ़ ली और एक्सरसाइज करनी है हमने। चलें जी, हमारे पास ये देखिए, हमारे पास एक टेबल है ये वाला, और हमने देखना है कि ये क्या फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। तो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि नो रिपीटिंग ग्रुप। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि कोई भी रिपीटिंग ग्रुप हमारा टेबल के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इस टेबल की अगर हम बात करें तो ये जो पहली येलो वाली रो आपको नजर आ रही है, इसमें रिपीटिंग ग्रुप मौजूद है, क्योंकि ये देखें एक ही एम्प्लॉय आईडी 1 भी इसी कॉलम इसी सेल के अंदर हमने डाल दी है, एम्प्लॉय आईडी 2 भी हमने इसी में डाल दी है, और एक ही सेल दो बंदों को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिस्टर ए को भी और मिस्टर बी को। तो हमने इसकी रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म करनी है। तो इस टेबल को हमने रिपीटिंग ग्रुप ख़त्म करके इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। अब ये देखें, ये जो एक रो थी इसको हमने इस तरीके से सेपरेट करके डिफरेंट रिकॉर्ड्स को यहाँ पर लिख दिया। तो अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास डेटाबेस में कोई भी रिपीटिंग ग्रुप नहीं है, क्योंकि ये देखें ना, हर सेल के अंदर एक एक यूनिक वैल्यू मौजूद है। तो इस तरीके से हमने इस टेबल को फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में तो कन्वर्ट कर लिया है। अब हम इसे कन्वर्ट करेंगे सेकंड नॉर्मल फॉर्म में। सेकंड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि आपके जो कॉलम्स हैं, जितने भी कॉलम्स हैं, जितनी भी कीज़ हैं, उनकी फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी होनी चाहिए और पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। जो आपके नॉन की एट्रीब्यूट हैं जिन पर की नहीं लगी हुई, वो अगर किसी की एट्रीब्यूट पर डिपेंड करें, प्राइमरी की वाले या कॉम्पोजिट की वाले पे, तो फुल्ली डिपेंड करें। अब यहाँ पर देखें ना, सेकंड नॉर्मल फॉर्म से पहले हमें टेबल को जिस तरह से नजर आ रहा था कि हमने प्राइमरी की लगाई हुई थी डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय आईडी पर। इन दो एट्रीब्यूट्स पर हमने मिलाकर एक कॉम्पोजिट की लगाई हुई थी, और ये सारे हमारे जो थे ये तीनों नॉन की एट्रीब्यूट थे। अब यहाँ पर हमने देखना यह है कि क्या ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। इस टेबल को अगर हम गौर से देखें तो ये सेकंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट कर रही हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट नेम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो ये जो डिपार्टमेंट नेम है ये डिपेंड कर रहा है, ये देखें ना, हमारी जो कॉम्पोजिट की है इन दो एट्रीब्यूट्स पर है, लेकिन डिपार्टमेंट नेम सिर्फ इस पर डिपेंड कर रहा है, डिपार्टमेंट आईडी पर, और एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा है। इसका मतलब है डिपार्टमेंट नेम डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड तो कर रहा है लेकिन एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा। तो इसे हम पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी कहेंगे। इसी तरीके से अगर मैं एम्प्लॉय नेम की बात करूं तो एम्प्लॉय नेम डिपार्टमेंट आईडी पर डिपेंड नहीं कर रहा, हालांकि डिपार्टमेंट आईडी पर भी कॉम्पोजिट की लगी हुई है, और ये एम्प्लॉय आईडी पर डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब देखें कि ये भी पार्शियली फंक्शनली डिपेंड कर रहा है। देखें ना, फुली फंक्शनली डिपेंड तो हम तब कहते हैं कि ये जो एम्प्लॉय नेम है अगर इन दोनों पे डिपेंड कर रहा होता ना, तो फिर हम कहते हैं कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है, लेकिन ऐसा तो नहीं हो रहा। इसी तरीके से अगर डिपार्टमेंट नेम का जो एट्रीब्यूट है वो इन दोनों एट्रीब्यूट्स पर फुल्ली डिपेंड कर रहा होता तो फिर हम कहते हैं कि ये फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी है। लेकिन अभी हमारे टेबल में पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसीज हैं जो कि हमने ख़त्म करनी है। तो इस टेबल को अगर हम इस तरीके से दो टेबल में कन्वर्ट कर दें, एक इसमें और एक इसमें, तो अब हमारे पास ये टेबल सेकंड नॉर्मल फॉर्म में है, क्योंकि इसमें कहीं भी पार्शियल फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट नहीं कर रही। डिपार्टमेंट नेम फुल्ली डिपेंड कर रहा है डिपार्टमेंट आईडी पर, एम्प्लॉय नेम फुल्ली डिपेंड कर रहा है एम्प्लॉय आईडी पर, सैलरी और डिपार्टमेंट आईडी ये दोनों भी फुल्ली डिपेंड कर रहे हैं एम्प्लॉय आईडी पर। चलिए, अब हम जाते हैं थर्ड नॉर्मल फॉर्म की तरफ। अब जब हम थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आते हैं तो थर्ड नॉर्मल फॉर्म ये कहती है कि नॉन प्राइम एट्रीब्यूट डज नॉट डिटरमाइन द प्राइम एट्रीब्यूट। के ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई नॉन प्राइम एट्रीब्यूट किसी प्राइम एट्रीब्यूट को डिटरमाइन कर रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट जिस पे कोई की नहीं लगी हुई, कोई स्पेशल प्राइमरी की या कॉम्पोजिट की नहीं लगी हुई, वो किसी ऐसे एट्रीब्यूट को डिटरमाइन ना करे जिसपे हमने प्राइमरी की लगाई हुई है या कॉम्पोजिट की वगैरह लगाई हुई है। अब यहाँ पर देखिए, हमारे पास पहले ये दो टेबल गिवन थे, एक ये लेफ्ट वाला और एक ये राइट वाला। तो जब हमने इसे ये हम यहाँ पर 3.5 पर आ गए। हम इसको ना थर्ड नॉर्मल फॉर्म को पहले देखते हैं ना, ये चीज़, हाँ, ये
پھر اس کے بعد ہم اگلی پہ آئیں گے. چلیں تھرڈ نارمل فارم یہ کہتی ہے کہ اوائڈ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی. ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک نان کی ایٹریبیوٹ کسی نان کی ایٹریبیوٹ پہ ڈیپینڈ کر رہا ہو اور وہ نان کی ایٹریبیوٹ کسی کی ایٹریبیوٹ پر ڈیپینڈ کر رہا ہو. تو آپ دیکھیں ہمارے پاس یہ دو ٹیبل گیون تھے اور ان دو ٹیبلز میں اگر ہم دیکھیں تو کیا کہیں یہاں پر کہیں ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر رہی ہے؟ دیکھیں ڈپارٹمنٹ نیم ڈیپینڈ کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ آئی ڈی پر، تو اس کا مطلب ہے یہاں پر تو ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی کا کنسیپٹ آ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو کم سے کم 3 ایٹریبیوٹ ضروری ہیں، اس کے بعد ہم چیک کرتے ہوتے ہیں کہ ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی ہے یا نہیں ہے. اوکے، امپلائی نیم امپلائی آئی ڈی پہ ڈیپینڈ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کسی اور تیسرے ایٹریبیوٹ پہ تو ڈیپینڈ نہیں کر رہا نا. سیلری جو ہے سیلری بھی امپلائی آئی ڈی پہ ڈیپینڈ کر رہی ہے، کوئی تیسرا ایٹریبیوٹ ہے ہی نہیں جس پہ ڈیپینڈ، تو ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی تو چیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے یہاں پہ. اوکے، اب یہ جو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ہے اس ٹیبل کے اندر صرف اور صرف ڈیپینڈ کر رہا ہے یعنی کہ یہاں پر ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی نہیں ہے، اس ٹیبل کے اندر ٹرانزیٹیو ڈیپینڈنسی ہے ہی نہیں. تو اس کو اگر ہم 3.5 نارمل فارم میں کنورٹ کریں تو یہ ہمیں یہ دونوں ٹیبل سیم کے سیم ملیں گے، کیونکہ جب ہم نے انہیں تھرڈ نارمل فارم میں کنورٹ کیا تھا یہاں پر تو یہ آلریڈی 3.5 نارمل فارم جب ہم نے انہیں سیکنڈ نارمل فارم میں نارملائز کیا تھا تو یہ آلریڈی تھرڈ نارمل فارم میں نارملائز ہو چکے. اب ہم بات کر لیتے ہیں اپنے 3.5 کی، یہ والا 3.5 نارمل فارم تھرڈ نارمل فارم کی ایک امپرووڈ ورژن ہے. اس میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نان پرائم ایٹریبیوٹ جو ہیں وہ ڈز ناٹ ڈیٹرمائن پرائم ایٹریبیوٹ، یعنی کہ ایسے ایٹریبیوٹ جن پر کوئی کی نہیں لگی ہوئی پرائمری کی یا کمپوزٹ کی، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کسی پرائمری کی یا کمپوزٹ کی والے ایٹریبیوٹ کو ڈیٹرمائن کر رہے ہوں. مثال کے طور پر یہ دیکھیں نا، اب یہاں پر اس ٹیبل کی میں بات کروں ہم اگر بات کریں نا کہ بیفور 3.5 نارمل فارم ہمیں کس حالت میں ٹیبل ملے، تو ہمیں یہ ٹیبل کو جس حالت میں ملے کہ ایک یہ ٹیبل ملا اور ایک یہ ٹیبل ملا. تو ڈپارٹمنٹ نیم کیا ڈٹرمائن کر سکتے ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کو؟ ڈپارٹمنٹ نیم، ہاں جی ہاں، ہمیں اگر پتہ ہونا کہ ڈپارٹمنٹ نیم فائنانس ہے تو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ہمیں پتہ چل سکتی ہے. اور ہم سپوز یہ کر رہے تھے کہ ڈپارٹمنٹ آئی ڈی ہماری پرائمری کی ہے، تو یہ تو غلط ہو گیا نا کہ نان پرائم ایٹریبیوٹ ہے ڈپارٹمنٹ نیم اور یہ ڈٹرمائن کر رہا ہے اس پرائم ایٹریبیوٹ کو ڈپارٹمنٹ آئی ڈی کو. تو اس کو جب ہم کنورٹ کریں گے 3.5 نارمل فارم میں تو یہ جو ٹیبل ہے یہ کچھ اس طرح کا آ جائے گا، اس طریقے سے، یعنی کہ ہم ان دونوں ایٹریبیوٹس پر کمپوزٹ کی لگا دیں گے تاکہ ایسا نہ ہو پائے کہ کوئی نان پرائم ایٹریبیوٹ ڈٹرمائن کر رہا ہو کسی پرائم ایٹریبیوٹ کو. اوکے، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں کہیں کہ اس کو میں ذرا کلیئر ورڈز میں بول دیتا ہوں، شاید کنفیوژن ہو رہی ہو، کہ ہم نے اس کو جب 3.5 نارمل فارم میں کنورٹ کیا کہ تو اب کوئی بھی نان پرائم ایٹریبیوٹ کسی پرائم ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمائن نہیں کر رہا. اچھا، اس ٹیبل کی اگر ہم بات کریں تو یہ ٹیبل ہمارا آلریڈی ٹھیک حالت میں تھا، کیونکہ اس میں کوئی بھی نان پرائم ایٹریبیوٹ کو ڈٹرمائن نہیں کر رہا تھا، تو اس کو ہم نے سیم ویسے کا ویسے رہنے دیا. اب ہم موو کرتے ہیں جی فورتھ نارمل فارم کی طرف. فورتھ نارمل فارم یہ کہتی ہے کہ نو مور دین 1 ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی، ایک سے زیادہ ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی نہیں ہونی چاہیے. اوکے، تو جب ہم فورتھ نارمل فارم میں آئے تو ٹیبل ہمیں اس حالت میں ملے. اب اس ٹیبل کی میں بات کروں تو اس میں تو ایک سے زیادہ ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ کر ہی نہیں رہ سکتی، کیونکہ دو ہی ایٹریبیوٹ ہیں، تو ایک ایٹریبیوٹ دوسرے ایٹریبیوٹ پر زیادہ سے زیادہ ایک دفعہ ملٹی ویلیو ڈیپینڈ کرے گا نا. تو یہ تو ہمارا جو ہے یہ فورتھ نارمل فارم میں ہے. اس ٹیبل کی بات کریں تو اس میں چیک کرنا پڑے گا کیونکہ ایٹریبیوٹ زیادہ ہیں. تو اس میں ہم دیکھیں تو ایک امپلائی کا نیم ہمیشہ ایک ہی ہوتا ہے، یعنی کہ یہاں پر ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی نہیں بن سکتی. امپلائی آئی ڈی، ایک امپلائی آئی ڈی کی سیلری ہمیشہ ایک ہی ہوتی ہے، یہاں پر بھی ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی نہیں آ سکتی. ایک امپلائی، اگر ہم سپوز یہ کر لیں کہ ایک امپلائی ایک ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ یہاں پر ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی ایگزسٹ نہیں کرتی. ہاں، اگر آپ یہ سپوز کرتے ہیں نا کہ ایک امپلائی ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں کام کر سکتے ہیں تو پھر ہم کہیں گے کہ امپلائی آئی ڈی جو ہے اس پر ملٹی ویلیو ڈیپینڈ کر رہا ہے. لیکن اگر کر بھی رہا ہو تو ایک کی اجازت ہے ہمیں. تو چلیں فی الحال ہم یہ سپوز کرتے ہیں کہ امپلائی جو ایک امپلائی ہے وہ ایک ڈپارٹمنٹ میں ایک دن میں ایک وقت میں کام کر سکتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس ٹیبل میں بھی ملٹی ویلیو ڈیپینڈنسی ایک سے زیادہ نہیں ہے. تو یہ ٹیبل ہمارا فورتھ نارمل فارم میں ہے. اب ہم ففتھ نارمل فارم کی طرف آتے ہیں.
फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म क्या कहती है कि आफ्टर रीजॉइनिंग द टेबल्स डेटा मस्ट नॉट डिस्टर्ब, कि अगर हम टेबल्स को जो हमने देखे ना, हम फोर्थ नॉर्मल फॉर्म तक आए तो हमने टेबल्स को तोड़ फोड़ करके पता नहीं क्या से क्या कर दिया। अब हमने देखना यह है कि अब इन टेबल्स को अगर हम रीजॉइन करें तो क्या डेटा एनॉमलीज तो एग्जिस्ट नहीं कर रही, डेटा में कोई गड़बड़ तो नहीं आ रही। तो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में आने से पहले हमारे पास ये दो टेबल थे और इनको हमने जब फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, यानी कि इनको आपस में कंबाइन किया, तो अब आपने मैच किससे करना है, ये वाला जो फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म के बाद आपका टेबल बना है ना, इसको आपने मैच करना है रियल डेटा से, कि जो आपके पास रियल डेटा था, रियल डेटा ये वाला था ना, ये देखें। अच्छा, अब अगर आप इसको गौर से देखें, वीडियो में यहाँ पर एंड कर रहा हूँ, आप इसको गौर से देखिएगा कि जो जो रिकॉर्ड्स और जो जो डेटा जिस बंदे का इन दो टेबल्स में था, इस टेबल के अंदर भी वही डेटा आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में है। अगर ये मैं रीजॉइन करता और कहीं गड़बड़ हो जाती, कि मिसाल के तौर पर ट्यूटोरियल्स 1 वाला जो बंदा है वो अगर फाइनेंस के बजाय यहाँ पर आ जाता कि वेब में काम कर रहा है, तो फिर हम कहते हैं कि ये टेबल फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। लेकिन अभी आप इसको अगर गौर से देखें तो इन दो टेबल्स में जो जो डेटा मौजूद है, सेम वही डेटा नीचे भी मौजूद है। तो हम कह सकते हैं कि अब ये जो हमारे टेबल्स हैं ये फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म में भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको समझ आ गई होगी कि फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म से फिफ्थ नॉर्मल फॉर्म तक हम टेबल्स को कैसे कन्वर्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें। शुक्रिया।